नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने शुभ संध्यारे मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनाई आज आरंभ करुचु सुंदर मजादार मीठा मीठा ढग प्रश्न सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मजा नियंतु आमे हसिबा अन्य मानकु हसाइबा सांग माने जदि आम चैनल को नुआ आसी प्लीज कर दियंतु सब्सक्राइब करदेले आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे आम भिडियोटी पहुँच जीव एतिकी रिक्वेस्ट सांग माने जदि भाउजों को जो प्रश्नटी पचारि जदि उत्तरटी न कहि पाइले आपण माने टिके भाउजों को सहाय्य करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। हाँ जाओ सांग माने भाउज एठी छात पर छिड़ा होइचंती एही समय भितर से सुंदर प्रश्नटी पचारि देबा भाउज हमर कोन उत्तर दउचंती भिडियोटी की देखि नियंतु शेष पर्यंत ताले स्टार्ट करछि कहले देखि भलै सुनो दुई जन देखिले पांच जन उठाइले 10 जन कटिले 32 जन खाइले किंतु स्वाद पाइला जणे कहले देखि सी जनक किए सांग माने भाउज टिके चिंतार अछंती किंतु आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिदेबे बोली आमे जानू भल भाव सुन दुई जन देखिले 5 जन उठाइले 10 जन कटिले 32 जन खाइले किंतु स्वाद पाइला जणे से जनटी किए हाँ सांग माने भाउज इशारा करी कहउचंती आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणांतु किंतु सांग माने ए ढग प्रश्नटी अनेक मजा अछि आपण माने निश्चय देखि पारुथिबे तले सांग माने एही भली मजादार वीडियो देखंतु मजा नियंतु आमे हसिबा अन्य मानकु हसाइबा आ कोन भाउज किछ कुओ देखंतु सांग माने ए सुंदर छात उपरे देखिनी फ्रेंड माने ठारे जानी पाइले बुझी पाइले प्रश्न उत्तरटा पूरा माने सबू बुझाई कहया पड़ो सांग माने तमे खाली इशारा कहीदेला लास्ट उत्तरटा या किंतु सांग माने पूरा बुझाई कि कहिबे कमेंट लिखिबे। हाँ दुई जन देखिले 5 जन उठाइले 10 जन कटिले 32 जन खाइले किंतु स्वाद पाइला जणे से जनक किए ताले सांग माने प्रश्नटी बहुत सुंदर प्रश्नटी थिला एही भली ढग धमाल प्रश्न शुणंतु मजा नियंतु आशा में शुणिबा एही भली भाई भाउजंक पाखरु सुंदर सुंदर मजादार ढग प्रश्न सांग माने जदि चैनल को नुआ आसतंती प्लीज सब्सक्राइब करी ऑल बटन टी को ऑन कर दियंतु आपण मानक पाखरे यूट्यूब सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन पठाई देबो आपण माने सर्वप्रथमे आम वीडियो को देखिबार सुयोग पाई परिबे एथिरु आपण माने किछि शिखिबे जानिबे सांग माने ताले सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी सरीगला आशा में देखि नेबा सेकेंड ढग प्रश्नर भाउज कोन उत्तर दउछंती कहले देखि हिंदू धर्म रे एमिति गोटे गछ अच्छी ताकू पूजा करा जाए किंतु से गछ गोटे झील पिला नाम रे परिचित माने से गछर नाम गोटे झील पिलार नाम हेउतिबो देखा जाऊ सांग माने भाउज कहन जानी छंती किंतु कहिबे नहीं किंतु आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु प्रश्न थिला हिंदू धर्म रे एमिति गोटे गछ अच्छी ताकू पूजा करा जाए किंतु से गछ गोटे झील पिला नाम रे जाए माने जे झील पिला नाम होता है सांग माने से गछटी एट कोथिबो आपण मानकु टिके बुलाई दउछि आपण माने भी देखि नियंतु ए मझिरु आपण मानकु एतिक इशारा दउछु आपण माने बाछि नियंतु एठी मिलिबो आगर भी मिलिबार संभावना अछि सांग माने जाहा सांग माने कहनी सांग माने आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु भाउज चाहूचंती गोटे प्रश्न पचारिया पई सेति पई मोर सेकेंड प्रश्न सरीगला किंतु थर्ड प्रश्नटी भाउज पचारिबे किंतु आपण माने ही कमेंट बॉक्स रे लिखियो बोली आशा ओ विश्वास रखियो छु सांग माने ना कोन कहउछ सांग माने
ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିବା ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଉଜ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗଛ, ଆହା କି ଗଛ, ଏ ଗଛଟି ନାମ କ'ଣ? ଯାହା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ଭାଉଜ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ନେଇଯାଇଛି, ଭାଉଜଙ୍କ ଫେସ୍ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ନେଇଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ, ଟିକେ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ନାମଟି କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଗଛର ନାମଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ସେ ଏ ଗଛଟି ଦେଖି ପଚାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେ ଗଛର ନାମ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ଗଛର ନାମଟି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ ନା? ଜାଣିନି। ଏ ଗଛ ରଖିଲେ କିଛି ଉପକାର ଅଛି କି? ଏ ଗଛର କିଛି ଉପକାର ଅଛି କି? ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଭଳି ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା, ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇବା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ? କେବେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ? ଭାଉଜ ସେଇ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି କୁହ ନା ରଖିବା? ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଇଗଲେ, ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେଲେ, ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଛର ନାମଟି କ'ଣ ଭାଉଜ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏବେ ରହିବୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାଉ। ସେ ହିଁ କଳାଶାନ୍ତ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ତ ନିହାତି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନ ରହିଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ନା କ'ଣ କିଛି କୁହ? ମୁଁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।